समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1992 के साल में पार्टी सब जेल में से फरार 13 आरोपियों में से एक को पुलिस ने धर दबोचा। वर्षा जिले में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती। मकर संक्रांति पर्व के 2 दिन पहले बाजारों में ग्राहकों की उमड़ी भीड़, व्यापारियों में खुशी। मकर संक्रांति पर्व को लेकर पार्टी में 300 सेफ्टी गार्ड का किया गया वितरण। अब समाचार विस्तार से। पार्टी के ऐतिहासिक किले पर से 1992 में सब जेल तोड़कर फरार हुए 13 आरोपियों में से एक की पार्टी पुलिस ने की धरपकड़। पार्टी के ऐतिहासिक किले पर आरोपियों को पकड़कर सब जेल में रखे गए थे। वर्ष 1992 में एक ही साथ 13 जितने आरोपी सब जेल को तोड़कर फरार हो गए थे। लूट धाड़ के खुखार आरोपी उसमें शामिल थे तो फरार हो गए। ऐसे आरोपियों में से शुक्रवार के रोज पार्टी पुलिस के पीएसआई HC जाला की टीम ने बातमी के आधार पर आरोपी शर्मा महेरिया वाड़वी उम्र वर्ष 55 को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में से पकड़ के ले आई थी। 26 सालों के बाद सफलता पुलिस को मिली थी। आरोपी लूट के गुनाहों में कार्यरत था, साथ ही अन्य गुनाहों में भी शामिल था। तभी पार्टी सब जेल में से 13 जितने फरार हो गए थे, जिसमें से 2 पकड़े गए थे, जिनको कोर्ट द्वारा सजा भी फरमाई गई थी, जबकि दूसरों को ढूंढने के लिए पुलिस कार्यरत थी। उसी के अंतर्गत एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। शर्मा महेरिया वाड़वी रेवानो नींचेवड़ी क्या केस में लाया तुमने ये तो गाम थी पकड़ी लाया हमने। શું ગુનો કર્યો તમે? હમણાં ગામથી જ પકડી લાવ્યા। શાના માટે પકડી લાવ્યા પણ તને? વારંટ પર वलसाड में भाजपा पक्ष द्वारा स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। वलसाड में भाजपा पक्ष द्वारा स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भाजपा पक्ष द्वारा स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वलसाड के कल्याण बाग स्थित आए हुए स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर भाजपा पक्ष के युवा कार्यकरों एवं नगरपालिका के सभ्यों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर पालिका के प्रमुख पंकज भाई आहिर, उप प्रमुख उर्मीबेन देसाई, शासक पक्ष के नेता सोनलबेन सोलंकी, शहर भाजपा प्रमुख निखिल चौकसी, महामंत्री आशीष भाई देसाई, जिला पंचायत सभ्य आनंद भाई पटेल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे थे। સુધી મંડ્યા રહો આ સ્લોગન જ્યારે આવે છે ત્યારે નાના બાળકોથી માંડીને વડીલો સુધી એક જ વ્યક્તિની યાદ આવે છે આટલા વર્ષો પછી પણ, અને એ છે સ્વામી વિવેકાનંદ। યુવાનોના રહબર અને ભારત વર્ષના પનોતા પુત્ર એવા કે જેમણે જીવ સૃષ્ટિ સમગ્ર જીવ સુખી થવાની ભાવનાના એક સંદેશ અને માનવ ધર્મ ને ઉજાગર કરવાનો જે સંદેશ આપ્યો હતો એ સંસ્કાર આજે પણ આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિના આ યુવાનોમાં જળવાઈ રહ્યા છે। આજની તારીખે 12 જાન્યુઆરી એટલે સ્વામી વિવેકાનંદજીના આજના જન્મજયંતિ પ્રસંગે તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, યુવાનો અને તમામ મહિલા તેમજ સંગઠનના પદાધિકારીઓ અને ચૂંટાયેલી પાંખ જ્યારે અહીં આવીને એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરે છે ત્યારે અહીંથી પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પાસે આપણે એક જ આશીર્વાદ માંગીએ કે આજે જ્યારે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ પણ સ્વામી વિવેકાનંદજીના નકશે કદમ પર ચાલી નિષ્ઠા અને પ્રમાણિકતાથી આ સંસ્કૃતિને જાળવવા માટે, આ દેશ, આ રાષ્ટ્રને જાળવવા માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરી રહ્યા છે અને આગળ વધી રહ્યા છે ત્યારે આજે સ્વામી વિવેકાનંદજીના ઉપરથી આપણે એવા આશીર્વાદ માંગીએ કે આ રાષ્ટ્ર અમર થાય અને એમના આત્માને શાંતિ મળે, તેમજ એમના તરફથી જે આશીર્વાદ, જે ધ્યેય મળ્યું છે, જે સંસ્કાર મળ્યા છે એના વારસો અવિરત વહેતો રહે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં। पार्टी में भाजपा और कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को मनाया गया।
पार्टी में भाजपा पक्ष और कांग्रेस द्वारा स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पालिका ने पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया था। पार्टी लक्ष्मी उद्यान स्पोर्ट्स क्लब के पास आए हुए स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर भाजपा पक्ष के और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा और नगर पालिका के सभ्यों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर नगर पालिका के उप प्रमुख पार्टी शहर कांग्रेस प्रमुख बिपिन पटेल ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पेश किया था। साथ ही वलसाड जिला भाजपा के युवा प्रमुख चेतन भंडारी और पालिका के बांधकाम अध्यक्ष गजानन मागेला ने भी स्वामी विवेकानंद के जीवन प्रसंगों पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इस अवसर पर भाजपा कांग्रेस के सभ्य सहित पालिका के द्विजन पंड्या की टीम उपस्थित रही थी। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को पुष्पहार कर वंदन किया गया था। तो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप अपना लक्ष्य सिद्ध नहीं करो। ऐसे युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पे यह युवा मोर्चा और पार्टी से संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और स्वामी जी को फूलों की माला पहना के वंदन कार्यक्रम किया गया है। भारत माता की जय। स्वामी विवेकानंद साहेब भारत देशना प्रथम धर्मसभा ने लई शिकागो सिटी में बहुत नानी उम्र है, मात्र 18 થી 19 वर्षनी उम्र है, तो नेतृत्व संभाळे महान हस्ती है। आज 156મી जन्म जयंती है एमनी जन्म जयंती निमित्ते पार्टी नगरपालिका द्वारा खरेखर तो आखा हिंदुस्तान में आज रोजे एमनी जन्म जयंती निमित्ते एमने कोटी कोटी वंदन करवा माटे एमने पुष्पहार करवा माटेना प्रोग्रामों राखवामां आवे छे। तेवा प्रोग्रामों अंतर्गत आज रोजे पार्टी नगरपालिका तरफथी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खाते स्वामी विवेकानंद जी की 156મી जन्म जयंती निमित्ते फूलहार अर्पण करवा बाबतनो आज रोजे प्रोग्राम राखवामां आवे छे। स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती निमित्ते अमे बधा पार्टीना नगरपालिकाना सभ्यो बधा भेगा थई जन्म जयंती उजवणी माटे अहींया बधा भेगा थया छे। स्वामी विवेकानंदनुं जीवन एवुं हतुं कि एमणे धर्म माटे जे परिषद माटे गया हता त्यारे एमणे एक गर्जना करी हती कि मने 100 नचिकेता मारा जेवा 100 युवानो आपो तो हूँ आखी दुनिया ने बदली नाखीश। एटले स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष तरीके अपना भारत में जन्म्या अने एमना विचारोथी आज आपणे चालीए छीए अने एमने ज खरेखर धर्म हिंदू धर्म टकावीने आजे एमनो आपणे याद करता वर्षों वर्षों याद करता रहेला छे। समाचारों में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ફેસિલિટી કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. पार्टी में मकर संक्रांति पर्व के 2 दिन पहले बाजार में दिखाई दी तेजी. पार्टी बाजार में अब मात्र चंद घंटे ही मकर संक्रांति पर्व को लेके बचे हो बाजारों में तेजी का माहौल दिखाई दिया था. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पतंगों की खरीदारी का दाम बढ़ोतरी होने के बावजूद भी लोगों ने खरीदारी की थी. इस साल तो 15% जितनी बढ़ोतरी होने के बावजूद बाजारों में बिक्री ज्यादा मात्रा में होती दिखाई दी थी, जो कि चाइनीज डोरों पर प्रतिबंध लादा गया हो सादगीपूर्ण डिजाइन वाले पतंग दिखाई दिए थे. तेजी के चलते व्यापारियों में भी काफी खुशी की लहर छा गई थी. મને આજે પોઈરાન હર પતંગ આપી લેજો. હા આ લેજો ને લેજો. 20 રૂપિયામાં આપી દે. બરાબર તમારે હું આપણને આટલો શોખ કરાવ એમાં પછી 5000 વાત બી છે ટોટલ રેન્જ 5 પડું કરી શકે હતા 12 મીટર વાળું મારા હું હોલસેલનું કામ વધારે ને મોટા ભાઈ. હમણાં હાલ પૂરતું તો બજાર એવું છે જે હિસાબે ગયા વર્ષ કરતાં બજાર ઠંડુ જ છે, પણ 2 દિવસની અંદર ગ્રાહકી નીકળી છે અને અત્યારે પાર્ટીની પ્રજાને જે રીતના ઈચ્છા છે તે હિસાબે કોટન ટેક્સ દોરા અને ચાઇના દોરાને બેન કર્યો છે. ગવર્મેન્ટનો બહુ સારામાં સારો નિયમ છે અને સારામાં સારી કોટન ટેક્સ દોરીઓ આજે બજારમાં વેચાય છે ને સારી ખાતરીની વસ્તુઓ અમારે ત્યાંથી ગ્રાહક સંતોષપૂર્વક લઈ જાય છે. આ ઉપરાંત પાર્ટીમાં તમારું જ માત્ર એક હોલસેલનું બી. वापी के बाजार में मकर संक्रांति पर्व को लेके दिखाई दी ग्राहकी, व्यापारियों में खुशी की लहर. मकर संक्रांति पर्व को लेके अब मात्र चंद ही घंटे बचे हो वापी के बाजार में तेजी का माहौल दिखाई दिया था. हर वर्ष पतंगों की खरीदारी दाम बढ़ोतरी होने के बावजूद लोग करते हैं, तो इस साल भी 15% जितनी बढ़ोतरी होने के बावजूद लोगों की काफी भीड़ बाजारों में दिखाई दी थी, जो कि चाइनीज डोरों पर प्रतिबंध लादा गया हो सादगीपूर्ण डिजाइन वाले पतंग दिखाई दिए थे. तेजी के चलते वापी के बाजारों में व्यापारियों ने बड़ी ही खुशी व्यक्त की थी.
વિતરણમાં તૈયારી અમે એવી રીતે કરી છે કે વર્ષોથી જે કબૂતરો લોકો માટે જે ચાઇના દોરીનો જે બેન્ડ છે, જે આપણી ગવર્મેન્ટ બતાવે છે કે ભાઈ ચાઇનાની દોરી નહીં કરવાની, અને આ વખતે બી અમે લોકો એવું ધ્યાનમાં રાખ્યું છે કે જે પક્ષી લોકો છે કે એમને પણ નુકસાની ના થાય એવી બી અમે જાહેરાત કરીએ છીએ. અને અમે લોકો કસ્ટમરને પણ એવી રીતે કહીએ છીએ કે તમે લોકો બી સાચવીને પતંગ ચગાવજો કે ત્યાં દોરા નહીં રહી જાય. રહી બી ગયા હોય તો તમે તમારી રીતે એને કાઢી લેજો કે પક્ષીને નુકસાન નહીં થાય. બીજું કે આ વખતે અમે ટોટલી ચાઇના પર એવો અમે જ પોતે બેન્ડ લગાવ્યો છે કે અમે લોકો જ કસ્ટમરને નહીં આપશું, એટલે માલ આપવાનો નથી, ને માલ આપશું નહીં તો એ લોકો ચગાવશે નહીં. અને બીજું અમે એવી રીતે ધ્યાનમાં રાખ્યું છે કે જેવી રીતે આપણા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કહે છે કે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ બને તેટલો ઓછો કરો, તો એ બી ધ્યાનમાં રાખીને અમે લોકો જેટલું બન્યું છે એટલું અમે લોકો કાગળના જ પતંગ લઈ આવ્યા છે. અને કસ્ટમર લોકોને બી અમે લોકો કાગળ પર જ જોર વધારે કરીએ છીએ કે ભાઈ કાગળના વાપરો તો આપણી જે સ્વચ્છતા અભિયાનવાળું છે તે આપણું જળવાઈ રહે. અમે લોકો ગ્રાહકને એ સંદેશો આપવા માંગીએ છીએ કે જે હમણાં આજે દમણ ન્યૂઝવાળાના માધ્યમથી અમે લોકો ગ્રાહક લોકોને એવું જણાવીએ છીએ કે 2 દિવસ છેલ્લા બાકી છે, તો તમે આવીને વહેલામાં વહેલા પતંગ લઈ જાઓ કે તમને બી સારી ક્વોલિટી મળી જાય, ને અમને બી આપવામાં અમને બી સંતોષ થાય ને તમને બી સંતોષ થાય એવું મળી રહે. અને ધ્યાનમાં રાખવાનું એવું છે કે જે પક્ષી લોકો માટે જે દોરા લોકો આપણે છોડી દઈએ છીએ, ઝાડ પર અટકી જાય છે, तो साथ साथ જે પક્ષી લોકોને નુકસાની થાય એ પણ ના થાય. पार्टी जीवदया और सामाजिक वनीकरण विभाग द्वारा निःशुल्क 300 सेफ्टी गार्ड का किया गया वितरण। मकर संक्रांति पर्व अब पास में आ रहा है, तब बाइक चालक पतंग के डोरों से कट जाने के कई किस्से भी बनते हैं। तो सुरक्षा के अंतर्गत पार्टी जीवदया और सामाजिक वनीकरण विभाग द्वारा पतंग के दौरे से बचने के लिए बाइक पर 300 जितने सेफ्टी गार्ड का निःशुल्क वितरण किया गया था। पार्टी 4 रस्ता ब्रिज के नीचे वाहन चालकों ने पतंग के दौरे से बचने के लिए बाइक पर जाते हुए नजर आते हो ऐसे बाइक चालकों को रोककर 300 जितने सेफ्टी गार्ड का निःशुल्क वितरण किया गया था। इस अवसर पर पार्टी जीवदया के टीम के प्रमुख अली अंसारी, भावनाबेन पटेल, मितेश पटेल सभ्यों, साथ ही सामाजिक वनीकरण विभाग पार्टी के धर्मेंद्र सिंह चावड़ा की टीम ने सहयोग दिया था। साथ ही अली अंसारी ने 14 जनवरी को पतंग उड़ाते समय पक्षियों को भी ध्यान में रखने के लिए बताया था। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1962 पर संपर्क करने के लिए भी बताया था। जीवदया ग्रुप द्वारा लोग बाइक पर जता कोई मोटू दुर्घटना ना पहुंचे पांजा दौराती ते माटे आज कम से कम 200 થી 300 જેટલા સેફ્ટી સળિયાનું આજે વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। વાત કરીએ આપણે એના પ્રમુખ અલીભાઈ જોડે કે આજે જીવદયા ગ્રુપ અને પાર્ટી ફોરસ સાથે મળીને આજે લોકોને સેફ્ટી સ્ટેન્ડ આપવામાં લગભગ 300 પર આપવામાં આવ્યા છે અને 14 તારીખે મકર સંક્રાંતિના નિમિત્તે અહીંયા જે આપણે કેમ્પ રાખીએ તે એક સુંદર કેમ્પનું આયોજન પણ છે અને એમાં ઘાયલ પક્ષી, ઘાયલ પ્રાણી અને કોઈને પણ ઈજાણી હોય એમાં જીવદયા ગ્રુપને જાણ કરવા વિનંતી। કેટલો ટાર્ગેટ છે તમને ને આના માટે શું કાળજી રાખવા છે પક્ષીના માટે? આમાં તો કાળજી તો હું તો બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે સવારે 10 પછી અને સાંજે 5 પછી કોઈ પતંગ ચગાવવા નહીં અને માલિકને દુઆ કરું છું કે અમારા પર એક પર કોલ નહીં આવવું જોઈએ। સ્પેશિયલ થેન્ક્સ પાર્ટી ચાવડા સાહેબને આપું છું કે એ અને એમની ટીમ દર વર્ષે અમને સાથ અને સહકાર આપે છે, એ બદલ જીવદયા ગ્રુપને એમનું સ્પેશિયલ થેન્ક્સ મૂકું છું। જીવદયા ગ્રુપ અને દક્ષિણ વન વિભાગે જે કરુણ અભિયાન 10 તારીખથી 20 તારીખ સુધી ચાલુ રહે તેમાં અમે સેફ્ટી માટે સળિયાનું નિર્માણ કર્યું છે અને પાર્ટી ફોરેસ્ટ અને 14 તારીખે અમે કરુણ અભિયાનમાં પક્ષીનું ઇન્જર થાય તેના માટે પાર્ટી 4 રસ્તા ઉપર કેમ્પ રાખેલો છે। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 1992 के साल में पार्टी सब जेल में से फरार 13 आरोपियों में से एक को पुलिस ने धर दबोचा। वलसाड जिले में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती।
मकर संक्रांति पर्व के 2 दिन पहले बाजारों में ग्राहकों की उमड़ी भीड़, व्यापारियों में खुशी। मकर संक्रांति पर्व को लेकर पार्टी में 300 सेफ्टी गार्ड का किया गया वितरण। तो ये थे अब तक के न्यूज़ के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।